सारे क़ुर्रा की वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। शेख अब्दुर्रहमान मसाद, शेख बंदर अल बलेला, शेख माहिर, इसके अलावा जितने भी शयूख के नाम मुझे कमेंट्स में दिखाई दे रहे होते हैं सब के नाम मैं लिख रहा हूँ। इंशाल्लाह एक एक करके मैं सबकी वीडियोस बनाऊँगा। आज की वीडियो है हमारी शेख सऊद अश-शुरैम हफ़िज़हुल्लाह, इमाम हरमैन शरीफ़ैन। आज मैं आपको बताऊँगा कि वो किस अंदाज़ में पढ़ा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइक रब्बि शक़िय्या वइन्नी खिफ़्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्रअती आक़िरा فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون